Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Alhamdulillah, I'm healthy too. And it's time to pray before we start our lesson. We can start now. Amin. Okay, I want to introduce myself because this is the first time we meet. My name is Rahmania Aulia, but you can call me Miss Aulia. And then I was born in Jakarta in 31st October. And I'm study at UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten with the major in English education. So, anything else that you want to ask about me? No? Okay. We can start to check your attendance. Who is absent today? Who knows? Oh, all the students come. Okay, it's good. And before we start our lesson, I have a game that you must to guess what about this title. Jadi, Miss mempunyai sebuah lagu. Ini hanya ada nadanya saja dan kalian harus menebak apa judul lagu dari ini ya. Yes, I will play the song. Okay. Who knows? Ini pastinya sudah familiar sekali ya ketika upacara bendera mungkin suka dinyanyikan juga oleh kalian. Yes, it's correct answer. And then about the topic for today, I want to ask about offering help. Do you ever learn about offering help before here? Okay, I'm sure that you already know because you have studied it. And do you ever do help or offering help untuk seseorang? Siapa yang pernah? Pasti di sini kan sering ya untuk membantu sesama, itu karena kewajiban kita sebagai sesama manusia. Nah, and then biasanya ke siapa nih yang sering kalian tawarkan bantuannya? Teman ya? Yes, pasti paling sering itu ke teman atau ke your parents, right? And what did you say when you offering help and service? Who knows? Okay, excellent. Thank you. Who knows the other students? Okay, excellent. Good. Thank you. And then, what is the meaning of offering help? Offering help adalah ungkapan di mana kita menawarkan bantuan kepada seseorang. Tidak hanya berupa bantuan, kita juga bisa menawarkan bantuan dalam bentuk makanan, meminjamkan uang, atau memberikan solusi. Dan tujuan dari offering help ini adalah untuk menjalin hubungan baik dan menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Dan selanjutnya ada contoh ekspresi dari help, offering help dan service. Di sini ada dua tipe. Ada yang formal. Formal yang kita tahu biasanya untuk siapa? Yes, the older than you, like for your parents, your teacher, your sister. The first expression, may I. Ini ungkapan untuk yang lebih older dari kita. The may I, shall I, would you, how about I? If there anything I can, perhaps I could, and I'm glad to help. And the last, do you need any help? Nah, selanjutnya ada lagi ungkapan untuk yang informal atau bisa kita gunakan ke sesama teman kita yang sebaya dengan kita, seperti can I, let me help you, need some help, what can I do for you, how can I help you, and what if I help you, and I will do, and the last if you like. Selanjutnya ada ungkapan untuk menerima suatu bantuan. Untuk ungkapan yang formal ada that would be great,
Ada thank you so much, that's extremely kind of you, and thank you for your help, it's very kind of you. Jadi kita bisa mengungkapkan terima kasih dulu untuk mereka karena sudah menawarkan bantuannya. Nah, ada lagi yang informal nih, untuk sama teman kita, biasanya kan jawabnya hanya singkat. Oke, tentu, of course, yes, please, tolong ya. Itu yang ungkapan standar kita untuk teman sebaik kita. Nah, tapi tidak selamanya kita bisa menerima bantuan seseorang. Nah, di sini ada ungkapan declining help atau untuk menolak bantuan dari seseorang. Untuk yang formal, karena dia sudah menawari bantuan kepada kita, tentunya kita harus berterima kasih terlebih dahulu. And seperti ungkapan, thank you for your offer, but you can explain what is your reason to decline help from other people. And the other expression, it's very good of you to offer, but I will manage it in my own. I'm very grateful for your offer, and that's extremely kind of you. But, nah, selanjutnya ada informal. Formal seperti ada no, thank you, maaf, terima kasih, sorry, you don't have to, kamu tidak harus melakukannya, don't worry, I will do it myself, saya akan melakukannya sendiri. Dan yang terakhir ada thanks ya, sama-sama thanks. Jadi kita jangan lupa untuk berterima kasih ya, karena mereka sudah menawarkan bantuannya kepada kita. And the next, I have an example of the dialogue. And for the next, there are example of offering help in dialogue. Now, this is the complete dialogue. Who want to read this? Yes, Siska, you may read this. Thank you, that's very good of you. And who knows? Nih, mana ungkapan yang kira-kira ini offering help atau declining? Siapa yang tahu? You may answer, raise your hand. Yes, Kiki? Yes. Can I bring the ingredients? I have the ingredients for the lasagna. Ini adalah ungkapan offering untuk ke teman sebaya, atau bisa kita sebut dengan informal. Then there are the second dialogue. Who want to read this? Raise your hand. Yes, Rini? You may read this. Okay, excellent, thank you. And who wants to answer? Ungkapan apa ini? Is there anything I can do for you? Who want to answer? Yes? Okay, good. It's correct. And ini adalah sama ya, ungkapan untuk menawarkan bantuan. Dan tadi di dialog pertama ada thank you so much, itu adalah ungkapan terima kasih ataupun kita accepting the help from the other people. And the last one, I'll be glad to help you to make a cake for your mom. Nah, ini ada yang tahu ungkapan apa? Offering, declining, or accepting? Yes, good, it's correct. And there is the last one. It's very kind of you. Itu juga adalah ungkapan accepting help for the other people. And for the next, there are exercise that you must to answer. Ada yang titik-titik itu, siapa yang menjawab. Jadi I need 3 people to complete this dialogue. 3 people? Raise your hand. Okay, you may answer this. Okay, give applause for your friends. Thank you. And for the second dialogue, who want to complete this? I need 3 people. 3 people of you. Who wants to answer this? Okay, I will choose Rina, Rizky, and Yuan, and Elsa. Okay, you may answer this. Thank you. Give applause for them. Thank you. And who want to
else about this lesson? Masih ada yang belum dimengerti tentang pelajaran ini? Boleh ditanyakan kembali ya. Okay, if there is no question, I will conclude this lesson. Jadi offering help ini adalah ungkapan yang sering kita lakukan atau ucapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita adalah sebagai makhluk sosial. Tentunya kita memerlukan bantuan dan harus menawarkan bantuan karena itu adalah kewajiban kita sebagai sesama manusia untuk membantu sesama. And I want to remind you to menjaga tetap protokol kesehatan untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum memasuki rumah agar tidak kita membawa virus itu ke dalam rumah kita. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita membaca doa paratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you so much for your attention for today's lessons, and I hope you always in good condition and don't forget to stay happy and stay positive. Thank you, that's enough from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.